Hi guys, so nung nag-English ako, hindi to talaga yung totoo. Ano kami, yung bahay namin dun sa India, hindi po to talaga totoo yun. Yung totoo talaga namin bahay is, China, oo. So, hindi talaga ako English, and I am Filipino, but nung nag-English ako, kabaram ako guys. Pero, basta guys, kung mag-English, basta Chinese, basta guys, Chinese ba na, or basta kung ano ba nalimot ako kung sa dito guys. So guys, ako mama guys, Chinese, yes, and my dad is Filipino, yes. So ay guys, kay nari mi sa Pilipinas guys, kay ari mi mang to, pero guys, kamu larga na po din, balik. So, kadlawon guys, abangin ninyo ang among flight ugma. So, guys, kay karon matulog naman ta ako. Pero, kasayo lagi ni mo lakas. So, guys, pero pag-vlog sa ako kay video. Guys, ari, so, guys, last po na ko nirong vlog. Hindi, basta last na ugma, guys. Kaya kivalo ba mo? So, guys, pag-like sa mo, like there or there. Basta guys, pag-like ka mo, comment kung taga-asa ka mo. So guys, which is a word of powder. Hello! So there guys, kaya mag-lunch dito pa. Sa atong mang food. I have a baby. Yeah! So guys, dito ba ako nag-earn sa kuamaning mag-earn. So let's put there. I have a little. So, naludin na. Ay, wala dahil. So, I really put this in my baby. So, guys, ayaw mo pag-like, share, guys, kay tagaan tamo game ani. So, bye! Pag-like mo guys sa comment mo na, I'm really good. But, pag-comment, basta mo pag-comment mo, taga-asab mo kay, tagaan tamo. Revolution. So guys, and then I have a t-shirt. Pahatapon ko ni guys. Basta mag-alam mo, mag-like lang mo ang video. So maorat to guys. Bye. Abangin nyo ha, pag-like mo ha. Bye guys.